12. Kok gini ya? 12 kau. 7, 8, 9, 10, 11. Hello mga master, welcome ulit sa ating YouTube channel mga master, Mix Outdoor TV. Ngayong gabi mga master, tayo ay pupunta sa mag-hunting tayo ng tikling mga master. So mamaya update ko kayo mamaya mga master. Dekat pak. Pak, dekat. Pat mga master. Oi. Bisa, ganteng. Jangan pernah apa. Takas master. Sangkut. Tuh. Nyepot deh. Ayo tuh. Pak. Ya. Kuha mga master. Nyepot deh. Nah. 1-0. Oke.
Hello guys. Hello guys. What's up guys? Guys. Mana? Mana? Nampak ke? Oh. Kalau sekarang ni. Hello guys. Jatuh. Kata Malay. Kau dah. Puluh. 12. Kok gini ya? 12 kau. Dan 7, 8, 9, 10, 11. Sebelah. Kau begini Jack. Dua tangan. Kau jangan terlalu Tidak. gambar bingkok. Nah, berikut lagi. Tapi kau lah kata sobatnya ya. Lagi. Kita tentu. 14. Lagi. Hah? Ano dulu? Terus light. Ini. Dekat-dekat. Dekat-dekat itu ano. Ini. Begini ba? Ay. Ito yung mga huli namin guys. What's up? What's up mga pre? What's up guys? What's up guys? Mga master. Napi na ng apat. Apat kami kanina. Okay mga master. Ay, mga master.